तो चीज बॉल कर शैलो फ्राए करा भल लगे निश्चय लाइक करेंगे। यहाँ हूँ कली सुजी आलू देकी लॉलीपॉप फारे चीज बॉल भल लगे गोटे लाइक करेंगे निश्चय। नमस्कार सदा प्रमुखर विविध आशा मैंने भी नष्ट ही प्रभु समस्त भल रखिंट। आज मोर वीडियो मुझे आरंभ करुच्ची जहाँ जहाँ वीडियो कर क्लिप कर देती आटा आपण मान सहित सब सेयार करी छोट 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 वीडियो करूँ कारण मो पाखे जोटा कि अबिका मुझे कि पारि फोन आगे असुविधा अच्छी नाना प्रकार प्रोब्लेम अच्छी जो कौन कहती कि माने स्टोरेज सरी जाऊँगी तेणु छोट छोट वीडियो करी आपण मान सहित सेयार कर दूसरी। आज खाइबार हो जाइए आमर भात कांकड़ आलू भजा ये डाली एति खाइबा आउ किसी करनी माछ टे भाजी बोली रखी देखिया जाऊ कौन होतापर सुजी आलू देकी कॉर्नफ्लोर देकी तार चीज बॉल गोटे कर चीज लॉलीपॉप देखु आपण मन देखा यहाँ चीज लॉलीपॉप चीज भितर अच्छे ये भल लगे निश्चय लाइक करेंगे। देखिली मत बहुत भल लगे कॉर्नफ्लोर टी पकई स्वीट कॉर्न आगे सुजीटा को कौन करेंगे ना गरम पानीटा गरम होगा सुजी टे पकई ताधे चिली फ्लेक्स टी पड़ो आउ पनीर टी पकई जो आमर गार्लिक स्प्रेड जो अच्छी सेटा टी पकईली तापर जीरा पाउडर टिके आउ सुखिला लंका जो गुंड टिके जस्ट आउ पुदीना पाउडर मो पाखे थिला सेटा टी पकईली आ सांबर मसला टी पकईदेली सांबर मसला जो टिके एटा पकईकी ये करदे सुजीटा को ये करदेली माने कॉर्नफ्लोर पकई ताको सब चकटा करदेली चकटा देकी ठंडा करदे तापर एमती काठी देकी बॉल ताधरे चीज बाहर करके प्रोसेस चीज पकई पारे ना चीज जहाँ भी पकई पारे मोजरेला चीज आटा पकईकी ये करदेली एमती छाणीदेली आ सालो फ्राए कर छाणी डीप फ्राए करनी तो लाल 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 करके अल्प टे तेल दे ये करदे तो एमती करदे खाइबे बहुत भल लगे टेस्टी ताकू चिकेन भी आपण मैंने करेंगे। तबे ठीक अच्छे मुझे रखुची पर कथा भी बहुत कम अच्छी झाड़ खाली बोही जाऊँगी गरम बहुत गरम हो बापरे बाप तो गुड़गुड़ी वर्षा टे हाँ जब भल हाँ प्रभु समस्त आशीर्वाद करते प्रभु कही एलियो दुख सुख दुख कि मनीष थे से प्रार्थना करते एलियो प्रार्थना कले वृष्टि होता आम भी सब प्रार्थना करिया प्रभु की काल जुग आसला भयंकर जुग आसीगला से आम प्रार्थना करवा सब बांठुरे रहा प्रार्थनार सहित आम प्रभु पाखे लगी रहा क्लीयर हार्ट रखी मन भल रखी प्रभुंकर सेवा प्रभुंकर धन्यवाद दे चलवा आउ ये जगतर एते माति जीवानी जगत जगत आम अच्छु ठीक अच्छे जगत अच्छु आम जगतर कथा भी आम बुझा किंतु हेले भी प्रभु को प्रथम स्थान दे चलवा ठीक अच्छे पर कथा बाय बाय। तो खाइबार बाढ़ी देती आनी खाऊँ प्रार्थना कर सारी आउ प्रार्थना तो करके आम से सब ये प्रार्थना करी खाइले प्रभु को धन्यवाद खाइले से बहुत भल कथा समस्ते भी प्रार्थना करी खाऊे मु अधिका किसी कहूनी प्रार्थनार मूल्य तो बहुत अच्छी आउ जी प्रार्थनार मूल्य जो अच्छी सेटा जी जानी से जानी प्रार्थनार जो मूल्य आउ जो साक्षर मूल्य अच्छी से जानी जे जानी आम भी तो सबू समस्ते आम समस्ते प्रार्थना करुचु जिते ख्रीष्ट धर्मावलंबी अच्छा जी ख्रीष्ट को विश्वास समस्ते करुचु प्रार्थना करुचु जे आमर देश दुनिया आ सरकार समस्ते केमती भल रुहतु समस्ते देश के भल चला ताले मु खाए ते खाऊची आलू खाऊनी टिके खाऊची आलू खाऊनी कांकड़ लगे खाऊची माछ खंडे आनी मु खंडे पीस की खाए हाँ समस्ते छुआ मैंने भी खंडे खंडे खाए आम स्कूल जो दीटा देती खाइबा को इच्छा करूँ टे आचार आनली आचार टे मत भल ना भूलीगली लेंबू आने को एम सब कथा जी जाइए गाधी आसले खाइब ठीक अच्छे पर पुणी जहाँ कर वीडियो आपण मन सहित सेयार कर खाई पी सब उठी सारे 2:30 होगा
ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ମୁଁ ଚେଇଁଛି ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇବି। ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଉଠିବି, ଉଠିକି କ'ଣ ଚା ଫା ଟିକେ ପିଇବୁ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇ JVL ଟିକେ ଶୁଣୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କମେଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି ମାଙ୍କେର। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ବୋଧେ, ସେଇ ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସେମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ କମେଡ଼ି କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରଟା ଆଉ ତରକାରୀ କୋବି ମାନେ ଆଉ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମିଲମେକର ଆଳୁ, ମିଲମେକର ନାହିଁ ଖାଲି ବନ୍ଧାକୋବି ମିଲମେକର ତରକାରୀ ଖାଉଛି। ଲଞ୍ଚ ଡିନର୍ ଆମର ଆଜି ଏଇଟା। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦା ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆମର ଦୈନିକ ଧ୍ୟାନ କୋଠରୀର। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କର, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା, ସୁସ୍ଥିର ପାଇବା, ସୁସ୍ଥତା ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାର ସୀମାବଦ୍ଧତା ହେତୁ ନିରାଶ ମନେ କଲାବେଳେ ତୁମଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନର୍ଲାଭର ଭରସା ରହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ଆଜିର ଦିନର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଖିଆପିଆ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ବାଇବଲ ପଢ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଏଠି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଅଛି, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ଟିକେ ସେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କୋଠରୀରୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଇଛି, ଏମିତି କଥା। ଆଉ ଟିକେ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ଫଟୋ ପକାଇଦେବି। ସାଙ୍ଗର ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ବୋହୂର। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଭଳି ସବୁ ସରିଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା କାଲି, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ, କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ବାଏ, ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟାଟା।